अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एप्पल का कंप्यूटर है। एलसीडी, प्रिंटर, माइक, कैमरा, लाइट्स और बहुत सारी ऐसी दीगर चीजें हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और जिस पे मैं बाद में अपलोड करूंगा ये वीडियो। और जो ये नेटवर्क्स हैं, इन तमाम के जो मालक हैं या जिन लोगों ने इन चीजों को इजाद किया है वो मुसलमान नहीं है, और हम मुसलमान इनके प्लेटफॉर्म पर अपनी चीजों का प्रचार कर रहे हैं और अपने नजरियात ख्यालात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, और बड़ी आजादी से पहुंचा रहे हैं। आपको बताता चलूं कि इन चीजों के इजाद में किसी मुसलमान का कोई हाथ नहीं। हाँ, कोई मुलाजम वगैरह कोई कद का हो, जिस तरह क्योंकि एप्पल कंप्यूटर है तो इसका जो मालिक था स्टीव जॉब, उसका जो बाप था वो मिस्री था और मुसलमान था। इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। लेकिन हम ये बात करते हैं कि इन चीजों को चलाना और इन चीजों को बनाना, यानी हम वो लोग हैं जिन्होंने इंजन को बनाया नहीं है, चलाया जरूर है। कंप्यूटर को चलाया जरूर है, बनाया नहीं है। प्रिंटर चला रहे हैं, एलसीडी चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल के नेटवर्क चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। इन तमाम चीजों को हमारा बनाने में कोई हाथ नहीं है। हाँ, इनको चलाने में हम सबसे आगे हैं। हम 24 घंटे इन नेटवर्क पे बैठते हैं और एक्स्ट्रा बैठते हैं, बहुत सारा फजूल इनको चलाते हैं जितना वो नहीं चलाते, और लेकिन इनको बनाया नहीं है, यानी इजादात नहीं की। हमारी एजुकेशन सिस्टम या हमारे तालीमी निज़ाम में कहीं कोई फर्क जरूर है, जहाँ पे तहकीक नहीं है, जहाँ पे इजादात नहीं है, जहाँ पे सिर्फ इंसानों को रोबोटिक बनाया जाता है, मुलाजमत के लिए पढ़ाया जाता है, और उनमें कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे वो एक कामल और काबिल इंसान बने जो दुनिया के लिए चीजें फराहम कर सकें, जो तालीम को आम कर सकें, जो इजादात कर सकें, जो ऐसी चीजें बना सकें जिससे पूरी दुनिया बनी नो इंसान फायदा हासिल कर सके। आज हालत ये है, इजादात की दुनिया ने दुनिया को तस्खीर कर लिया है। इजादात की ही बुनियाद पर आज वो मुल्क, वो ममालक जिस तरह चाहते हैं दुनिया में हुकूमतें बनाते हैं और अपनी मर्जी के नतायज हासिल करते हैं। हम उनकी कॉलोनी है। बेसिकली देखा जाए तो एक जदीद स्लेव, जदीद गुलाम है हम उन लोगों के। हम उनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें भी ये नहीं कि हमारे हौसले पस्त हैं या हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे हम अपनी मर्जी, हम उनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपने नजरियात ख्यालात को दुनिया तक फैला रहे हैं। लेकिन ये याद रखें, आप और हम लोग उस सिस्टम का हिस्सा हैं जहां पे हम दुनिया की खिदमत नहीं कर रहे। हम दुनिया की बनाई हुई चीजों को इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन या हमारा जो दुनिया की बेहतरी के लिए जो हम करना चाहिए था वो नहीं कर सके। माजी में मुसलमान दिमाग सबसे आगे था, जिन्होंने इजादात की, जिन्होंने साइंस, रियाजी, मैथमेटिक्स और दूसरी चीजों में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में, केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी ऐसी चीजों को साबित किया जिससे उन्होंने अपने तजर्बात की बुनियाद पे दुनिया को बताया कि अब मुसलमान जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में ऐसी कोई बात नहीं है। यहां तक ये बात है कि हम इन चीजों का इस्तेमाल भी गलत करते हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं या अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत करते हैं। हैकिंग टूल के या शॉर्टकट वगैरह या फ्रॉड या इस तरह की धोखा दे के मामला। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स देख लें, फेसबुक, ऐसी बहुत सारी चीजों से भरी पड़ी है जो लोगों को अफरत कराती हैं, झूठे दावे किए जाते हैं। इसी तरह पोलिटिकली कंपेन की जाती है, मजहबी कंपेन, अपने अपने मामलात के प्रचार किए जाते हैं, एक दूसरे को धोखा फरेब देने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कोई ऐसी इजाद की बात नहीं की जाती, ना ही हमारे पास ऐसे कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो हुकूमतों ने यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है उन्होंने कोई चीज कोई हमें फ्राहम कर रखी हो जिससे हमको दूसरों को फायदे दे सके। यूं इजादात की तरफ नहीं आया जाता। हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता दिनों 70,000 के करीब व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक किए, IMEI नंबर बंद किए, फोन नंबर ब्लॉक किए जो फ्रॉड में मुलव्वस है। आप पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में बता दें कितने ऐसे काम हुए। हमारे पास ऐसा कोई निजाम नहीं है जिससे हम आगे बढ़ सकें। 1957 में पाकिस्तान ने जर्मन को 12 करोड़ कर्जा दिया कि आप अपनी मैशत संभालें। इस हद तक हम पावरफुल थे, यानी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और हमारे पास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि
بہت ساری ایسی مشینیں چائنا جاتی تھی پیکو کمپنی کی بنی جو وہاں پہ لوگ استعمال کرتے تھے, اور آج ہم ان لوگوں سے قرضے بھی لے رہے ہیں, مشینری بھی لے رہے ہیں. بڑی بڑی فیملیز تھی جن کی انڈسٹری تھی, جس طرح آج آپ ہندوستان کے امبانی خاندان اور دوسرے تیسرے خاندانوں اور ٹاٹا گروپ وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں, ان کی چیزیں جو ایجادات ہیں آدھی دنیا میں انہوں نے اپنے ایجادات یا اپنے بزنس کی وجہ سے کاروبار کو پھیلایا ہوا ہے, اور ایک ایک کمپنی پاکستان کی اکانومی کے برابر ہے. لیکن پاکستان میں یہ سب لوگ فرار ہو گئے, جو فیملیز تھی, بزنس گروپ تھے, وہ فرار ہو گئے کیونکہ یہاں پہ جو حالات ایسے تھے, جن حالات پیدا ایسے کر دیے گئے کہ ان لوگوں کو بھاگنا پڑا. تو یوں اگر یہاں پہ ایجادات کی طرف بات کی جائے, لوگوں کو, اسٹوڈنٹ کو پڑھایا ہی وہ جائے جس سے وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں, جو ایجاد کرنے کے قابل ہو جائیں, تو ملک ترقی کر سکتا ہے, یہ خطہ بھی آگے جا سکتا ہے, اور دنیا کی بھی خدمت ہو سکتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ کمپیوٹر ہے, ایل سی ڈی ہے, پرنٹر ہے, موبائل ہے, یہ چیزیں ہیں, ہم ان کو اپنی زندگیاں آسان بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. علماء حضرات جو ہے اپنے سپیکر استعمال کرتے ہیں, اپنے ٹی وی چینل چلاتے ہیں, تو وہاں پہ بیٹھ کے بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں, ان کو ایجاد کرنے کے لیے اپنے مدارس میں ایسی جدید علوم سکھائے جائیں تاکہ یہ لوگ بھی کچھ ایسی ایجاد کر سکیں جس سے دنیا کی خدمت اور دین کے طرف لوگ لوٹ کے آئیں. یہ مسلمانوں نے کام کیا, اچھا کام کیا ہے. اعتراضات اور فتوے لگانے سے بات نہیں بنتی. ہمارا جو سسٹم, سیاسی سسٹم ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ان کے اندر بھی کرپشن ہے. وہ پیسے جنریٹ کرتے ہیں, پیسے بناتے ہیں, ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کالجوں, یونیورسٹیوں میں یہ سالانہ فنکشنز ہوتے ہیں, اور میرے خیال سے کہیں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ ایسی ایگزیبیشن ہوئی ہوں جہاں پہ نئے اسٹوڈنٹ کو ایجادات کے بارے میں کوئی چیز بتائی ہو. وہاں پہ ڈانس, ڈول ڈمکا, وہی انگلش گانے اور انگلش میوزک اور انڈین گانوں پہ, یا دنیا کی جو موسیقی وغیرہ یا جو انجوائمنٹ ہے اس پر, اور کھانے پینے کے سٹال وغیرہ, ان چیزوں پر, اچھا کپڑا پانا, بہترین فیشن وغیرہ, موبائل, ان چیزوں کو, یعنی وہ چیزیں ہی سکھائی جاتی ہیں جو آلریڈی دنیا میں موجود ہیں, اور ان کو استعمال کرنے کے طریقہ کار جو ہوتے ہیں وہ سامنے لے کے آنے کے بات کی جاتی ہے. لیکن کبھی میں نے بہت کم ایسی یونیورسٹی, کالجز وغیرہ میں دیکھا ہے کہ انہوں نے جو اسٹوڈنٹس, ان کے جینیئر اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ان کی حوصلہ افزائی کی ہو کہ آپ نے کیا چیز بنائی ہے, آپ نے لے کے آنی ہے, اور وہاں پہ آپ نے جو ایگزیبیشن ہے اس میں دکھانی ہے کہ آپ نے کوئی جہاز بنایا ہو, کوئی گاڑی بنائی ہو, کوئی موبائل کی ایپ ایجاد کی ہو, ڈیجیٹل سافٹ ویئر, آج کل ڈیجیٹل دنیا سافٹ ویئر بنائے ہوں, ایسی جو چیزیں ایجادات ایسی کی ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو, تو آپ وہ ان کی نمائش کے لیے کوشش کی جائے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا. ہوتا یوں ہے کہ اگر ایک چیز کو یہاں پہ بنا رہا ہے تو 10 دن کے بعد اس کی نقل اس طرح مارکیٹ میں ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ اصل کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی بہت بڑی ناکامی